Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine you're facing this really unsettling choice. It's one the economist Richard Zeckhauser proposed. You have to play Russian roulette. Oh, wow. Yeah. So the gun has 6 chambers, and right now, 4 of them are loaded. 4 out of 6. Right. You get the chance to pay to remove just 1 bullet. Now, here's the question for you. Would you pay the same amount to reduce the bullets from 4 down to 3 as you would to reduce them from 1 down to 0? Ah, I see. Going from 1 to none. Exactly. And most people, instinctively, they feel they'd pay much, much more for that last bullet to be removed, to guarantee survival. Even though the objective risk reduction, that 1/6 chance, is identical in both cases. Precisely. That reduction is the same. And this compelling human intuition, this, seemingly irrational preference for absolute certainty, that's exactly the kind of thing that fascinated 2 pioneering researchers. It really led to a profound shift in how we understand decision-making, especially when things are uncertain. Yeah, it challenged everything. So our exploration today is really a guided journey through a truly foundational article. It's called Prospect Theory, an analysis of decision under risk. And it was published in Econometrica, which, is a top-tier FT50 listed journal. Really prestigious. Absolutely. We're talking about the work of Daniel Kahneman, who was at the University of British Columbia then, and Amos Tversky from Stanford University. Just giants in the field. Truly. And this specific paper introduced a whole new model for understanding how we choose when there's risk involved. It was so impactful. Well, Daniel Kahneman actually received the Nobel Prize in Economics for it in 2002. That's right, shared indirectly with Tversky, who had sadly passed away by then. A crucial point. So if you're listening and maybe just starting your own research journey, or perhaps you're just really curious about how human choice works, we genuinely urge you, whether you subscribe to our channel or not, please try to make time to read this article. It's so thoughtfully crafted, rigorously peer-reviewed. It really is a masterclass in scientific thinking. It is. And the link is right there in our show notes. Our aim today is just to gently guide you through some of its groundbreaking insights. We want to help you understand not just what they found, but really why it matters so much, especially as you maybe start your own path of discovery. Sounds good. Where should we begin? Okay, so let's sort of set the stage. Before Kahneman and Tversky came along with prospect theory, what was the established way of thinking? How did people believe decisions were made under uncertainty? Well, before this paper really shook things up, the dominant framework was expected utility theory, usually called EUT. Right, EUT. It was, widely accepted. It was seen as a normative model, meaning this is how rational people should choose. The ideal way. Exactly. Right. But, and this is key, it was also generally used as a descriptive model. The assumption was that most people, most of the time, actually do choose this way. So it described reality, too, supposedly. That was the idea. And it's fascinating how deeply embedded these assumptions were. They really were the bedrock of economic thought for decades. EUT basically rested on 3 main pillars. Okay. First, expectation. The idea here is that the overall value or utility of some prospect, some risky choice, is just the expected utility of its outcomes. Like, you weigh the utility of each possible outcome by its probability and sum them up. Simple probability weighting. Pretty much. Second, asset integration. EUT assumed that when you make a decision, you consider your final state of wealth. You integrate the potential gains or losses from the prospect with everything you already own. The utility function applies to that total wealth. So it's about the big picture of your wealth, not just the immediate gain or loss. That was the theory. And third, risk aversion. It was generally assumed that the utility function for money is concave. Meaning that getting an extra dollar feels less good the richer you already are. So the curve flattens out. And this implies people generally prefer a sure thing over a gamble that has the same expected payout. Okay, so expectation, asset integration, and risk aversion. Sounds very logical, very neat. It is elegant, but... But here's where Kahneman and Tversky come in. Because they started finding these, systematic patterns in human choices that just didn't fit this neat picture, did they? Not at all. They meticulously uncovered several ways people consistently violated these core EUT principles. How did they actually find these? What was their method? They primarily used
carefully designed hypothetical choice problems. They'd present these scenarios, these choices between gambles to various groups, students, university professors. So asking people what they would choose. Exactly. And they did this across different settings, Israel, Stockholm, Michigan, and found remarkable consistency in the patterns. Even though it was hypothetical, some might critique that. They acknowledged that, yeah. But they argued that these hypothetical problems were actually really powerful for revealing these systematic biases. More so, perhaps, than trying to untangle complex factors in field studies or using tiny stakes in lab experiments. The key was that these weren't just random mistakes. People were predictably deviating from EUT. Predictable deviations. That's the fascinating part. Okay, let's get into one of the big ones they found. The certainty effect. What stands out to you about how we seem to value absolute certainty? Well, the certainty effect is fundamental. It shows that people tend to overweight outcomes that are certain compared to outcomes that are merely probable. There's a psychological premium placed on getting something, for sure. And this affects gains and losses differently. It does. It pushes us towards risk aversion when we're talking about sure gains. We like locking those in. But counterintuitively, it can lead to risk seeking when we're faced with sure losses. We want to avoid those certain losses. Can you give an example? Sure. They used variations of what's known as Allay's paradox. Imagine problem 1. You choose between option A, which is a gamble with a 33% chance of winning 2,500, a 66% chance of winning 2,400, and a tiny 1% chance of winning nothing. Okay. Mostly good outcomes. Right. Versus option B, winning 2,400 with certainty. That certainty is appealing. Very. And indeed, 82% of their subjects chose option B, the sure thing. Risk aversion for games. Makes sense. But now look at problem 2. Option C is a 33% chance of winning 2,500 and a 67% chance of winning nothing. Option D is a 34% chance of winning 2,400 and a 66% chance of winning nothing. Okay, both are just gambles now, no certainty. Exactly. And here, 83% chose option C, the slightly riskier option with the higher potential payout. Wait, so preference is flipped. How is that inconsistent? Because mathematically, problem 2 is derived directly from problem 1 just by eliminating a 66% chance of winning 2,400 from both original options. EUT says your preference shouldn't change. Ah, I see. But it did. The reduction in desirability was way bigger when it moved an outcome from being certain in B to just probable in D, compared to when it just tweaked probabilities between two already uncertain options, A and C. That jump from certainty to uncertainty is psychologically huge. Certainty isn't just a probability of 1.0, it's like a different category in our minds. Precisely. It has a special weight. Okay, that's really powerful. Does this pattern hold when we look at losses? You mentioned a mirror image. Yes, that leads directly to the reflection effect. It's the observation that our preferences between negative prospects, so potential losses, often mirror our preferences between the equivalent positive prospects, the gains. So we flip our attitude towards risk. Often, yes. Let's look at another pair of their problems. Problem 3. Choose between an 80% chance to win 4,000 versus getting 3,000 for sure. Okay, gain scenario. Most people would take the sure 3,000. Exactly. 80% did. Risk aversion for gains. Now, problem 3 prime, just flip the signs. Choose between an 80% chance to lose 4,000 versus a sure loss of 3,000. Oof. Okay, my gut says maybe gamble to avoid the sure loss. And that's what most people did. A massive 92% chose the gamble, the 80% chance of losing 4,000. They became risk-seeking for losses. Wow. So we hate sure losses even more than we like sure gains, in a way. It seems that way. We're willing to take a risk, potentially losing more, to avoid locking in a smaller loss. The certainty amplifies the negativity of the loss, just as it amplified the positivity of the gain. Risk aversion for gains often comes paired with risk-seeking for losses. That explains so much everyday behavior, like trying to win back losses. Okay, this next one sounds like it might challenge something we think is pretty straightforward. Insurance. It does, specifically probabilistic insurance. They found people are generally quite unattracted to paying for insurance that only reduces the probability of a loss, rather than eliminating it completely. So not full insurance, but like lowering the odds. Exactly. Imagine this setup from their problem 9. First, figure out the premium, let's call it Y, that makes you indifferent between buying full insurance against a loss X, which happens with probability P, and just remaining uninsured. Okay, so Y is what full coverage is worth to me. Right. Now you're offered a different deal. Probabilistic insurance, pay only half the premium, Y2. In return, there's a 50% chance the insurance fully covers you if the loss occurs, and a 50% chance it doesn't cover you at all and you get your half premium back.
Seems complicated, less certain. And that's the reaction. 80% of their participants chose not to buy this probabilistic insurance. But why is that a problem for EUT? Because EUT, assuming the standard concave utility function, risk aversion, actually predicts that this probabilistic insurance should be more attractive than regular insurance. You're getting some coverage possibility at a lower expected cost. Really? So our intuition is completely backwards according to the old theory? In this case, yes. The strong aversion suggests that reducing the probability of loss all the way to zero is disproportionately valuable. We strongly prefer eliminating risk over merely reducing it, even if the reduction is substantial. That certainty of zero risk, again, it's incredibly powerful. Okay, and this ties into the idea of framing, right? How the presentation changes everything. Absolutely. That's the isolation effect. It highlights that we often simplify choices by basically ignoring the parts that are the same across all options and focusing only on what makes them different. Like canceling out common factors. Exactly. But this mental shortcut can lead to totally inconsistent preferences if the same underlying choice is just presented or framed differently. Can we see an example of that? Definitely. Remember problem 4 earlier, a choice between 4,000.20 and 3,000.25. Most people, 65%, prefer the first option, the slightly riskier, higher payoff. Okay, 4,000.20. Got it. Now consider problem 10. It's framed as a two-stage game. Stage 1, 75% chance you win nothing and the game ends. 25% chance you advance to stage 2. Oh. If you reach stage 2, you then choose between a sure 3,000 or an 80% chance of 4,000. Critically, you have to make this stage 2 choice before the game even starts. So I have to commit up front. Yes. Now, objectively, if you trace the probabilities, choosing the 4,000 option in stage 2 gives you an overall 0.25, 0.80 equals 0.2 Beer chance of winning 4,000. Choosing the 3,000 option gives you a 0.25, 1.0 equals 0.25 chance of winning 3,000. Wait, that's mathematically identical to problem 4, 4,000.20 versus 3,000.25. Exactly. But what did people choose in problem 10? 78% chose the 3,000 option. A complete preference reversal. Why? Because they likely isolated the decision to the second stage. They mentally canceled out the common first stage, the 75% chance of getting nothing, and just focused on the choice if they got there. And in that second stage, the 3,000 felt like a certain gain compared to the risky 4,000. The framing made certainty salient again, even though overall it wasn't certain at all. Precisely. And another quick example of this isolation or framing is how reference points shift. Problems 11 and 12 showed this clearly. Remind me. Problem 11, you're given 1,000. Then choose between A, 50% chance of 1,000 more, or B, sure, 500 more. 84% chose B, the sure gain. Risk aversion. Okay. Problem 12, you're given 2,000. You choose between C, 50% chance of losing 1,000, or D, sure loss of 500. 69% chose C, the gamble, risk seeking. Right, we saw that reflection, but what's the framing insight? The insight is that in terms of final wealth, A and C lead to the same outcomes, 1,000 or 2,000 above start, and B and D lead to the same outcome, 1,500 above start. Oh, right. The end states are identical between the pairs. But people didn't think in terms of final wealth. They didn't integrate the initial bonus. They evaluated the options as gains or losses relative to the bonus they just received. Receiving 1,000 made 500 feel like a sure gain. Receiving 2,000 made losing 500 feel like a sure loss. The reference point shifted dramatically based on that initial gift. So expected utility theory just couldn't handle these consistent, predictable patterns, the certainty effect, reflection, probabilistic insurance aversion, isolation effect. No, it struggled because its core assumptions, like asset integration and stable risk preferences, were being systematically violated. Which led Kahneman and Tversky to propose something new. What did a prospect theory offer as an alternative way to understand these choices? Prospect theory was put forward as an alternative descriptive model. It wasn't necessarily saying how people should choose, like EUT tried to, but rather describing how they actually seem to make decisions under risk. Okay, a descriptive focus. How does it work? It basically proposes a two-phase process. First, there's an editing phase. Here, people don't just evaluate the options as presented, they first simplify them, mentally clean them up. How so? Crucially, they engage in coding. This means people normally perceive outcomes not as final states of wealth, but as gains and losses relative to some neutral reference point. Like we saw with those bonus problems, the reference point matters hugely. Absolutely. Yeah. And that reference point is often the current state, but it can be influenced by expectations, framing, recent events. It's flexible. It's a bit like how our senses adapt, right? A room feels warm or cool depending on where you just came from, not its absolute temperature. Our decision-making seems tuned to changes. That makes a lot of sense.
What else happens in editing? Other things too, like combining probabilities for identical outcomes, separating out any sure components from the risky parts, cancellation, which is discarding elements common to all prospects, explaining the isolation effect, and just general simplification, like rounding off probabilities or outcomes. Okay, so we edit and frame the problem first. Then what? Then comes the evaluation phase. Once the prospects are edited, they're evaluated, and the one that offers the highest subjective value is chosen. And this evaluation uses two key psychological scales that differ significantly from EUT. Right, this is where the core of the theory lies. What are these scales? First, there's the value function, denoted as V. Unlike EUT's utility function over total wealth, this value function is defined on deviations from that reference point, the perceived gains and losses. So V0 equals 0. And its shape is important, right? You mentioned S-shaped earlier. Exactly. The shape captures those psychological effects we discussed. Yeah. For gains, it's generally concave. Meaning diminishing returns to happiness, like EUT assumed. Sort of, yes. The difference between gaining $100 and $200 feels subjectively larger than the difference between gaining $1,100 and $1,200. Okay. But for losses, it's commonly convex. The pain of losing the first $100 feels worse than the pain of losing the $100 from $1,100 down to $1,200. So diminishing sensitivity to bigger losses, too. Right, and here's the critical part, the asymmetry. Losses loom larger than gains. The value function is steeper for losses than it is for equivalent gains. So losing $100 hurts more than gaining $100 feels good. Precisely. That's why most people find a 50-50 bet to win or lose $100 distinctly unattractive. The potential pain outweighs the potential pleasure. And when you put the concave gains and convex losses together, centered on the reference point, you get that characteristic S-shaped curve. That S-shape visually captures so much reference dependence, diminishing sensitivity, loss aversion. Okay, that's the value of outcomes. What about the probabilities? Yeah. EUT just used objective probabilities. Prospect theory says we don't use objective probabilities directly either. Instead, we use the second scale, the weighting function, denoted by. Probabilities get transformed into decision weights. Decision weights. So not actual probabilities. No, they reflect the psychological impact of a probability on the overall attractiveness of the prospect, but they don't follow the standard rules of probability. For instance, 0 is 0 and 1 is 1. Impossibility and certainty are perceived correctly. But what about in between? That's where it gets interesting. There's an overweighting of small probabilities. For very low P, the decision weight is actually greater than P. Which explains. Lottery tickets. That tiny chance of a massive win gets disproportionate psychological weight. And conversely, it also explains buying insurance against rare but catastrophic events that the small probability of a huge loss also gets overweighted, making us want to eliminate it. Okay, so we overweight the small chances, both good and bad. What about more moderate probabilities? There, the function tends to be less sensitive than probability itself. But another key feature is subcertainty. For any probability P between 0 and 1, the decision weight for the event happening, AP, plus the decision weight for it not happening, 1P, actually adds up to less than 1, which is certainty. Wait, the weights for an event and its complement don't sum to the weight for certainty. Correct. It's like uncertainty itself introduces a kind of psychological discount. This lack of sensitivity in the middle range, combined with subcertainty, helps explain those Allais paradox-type violations, why changing probabilities in the middle has less impact than changing them near the endpoints of 0 or 1. So the weighting function isn't linear. It's kind of flat in the middle and steep near the ends. That's a good way to picture it. It reflects that sharp categorical distinction our minds seem to make between absolute certainty, impossibility, and everything else in between, especially those very small probabilities which grab our attention. Wow. Okay, so this new framework with the S-shaped value function centered on a reference point and this nonlinear probability weighting function, it suddenly makes sense of all those puzzling behaviors EUT couldn't explain. Exactly. It provides a coherent psychological account. The certainty effect and the reflection effect emerge naturally from the S-shaped value function. Concave gains, convex losses, loss aversion, and that special status of certainty in the weighting function. And the dislike for probabilistic insurance. That connects directly to the subadditivity or subcertainty of the weighting function. Reducing risk all the way to 0 gets a disproportionately high decision weight compared to just reducing it partway. And the isolation effect, the framing. That's handled by the initial editing phase, where we cancel common components, and crucially, where the framing establishes the reference point against which outcomes are coded as gains or losses.
This really shifts the perspective. So for someone listening, maybe just starting their research, this idea of the reference point seems incredibly important. If it's so fluid, what does that mean for designing or interpreting research? It's hugely important. If your reference point shifts based on expectations or recent gains or losses, your attitude towards risk can change dramatically. Think about research participants as something happened recently that might shift their reference point. Are they adapting to a new status quo? So the context in which you ask questions matters immensely. Absolutely. How you frame a question, presenting something as a potential gain versus a potential loss avoided, or giving a prior bonus isn't just window dressing. It can fundamentally alter the reference point and therefore the choices people make. Prospect theory tells us you can't just assume people integrate everything into a final wealth state like EUT did. And this isn't just about money, is it? No, while the paper focused on monetary outcomes for clarity in testing, the core principles, reference dependence, loss aversion, probability weighting, have been found to apply much more broadly. Think about decisions related to health outcomes, environmental policies, social comparisons. The psychology seems quite general. So as you, the listener, go deeper into your own research or even just observe the choices people make every day, maybe pause and consider this. Our internal wiring for thinking about gains, losses, and chances seems systematically different from those neat logical models. Yeah, it makes you wonder what other assumptions about human rationality might be incomplete, or maybe even misleading. How could understanding these biases, these predictable patterns, shape the questions you ask in your own work, or the solutions you might propose? It really encourages a more empirically grounded view of human behavior. And reading the original paper, Prospect Theory, an analysis of decision under risk by Kahneman and Tversky, is the best way to appreciate the depth and elegance of their argument. It truly is a masterclass in challenging established thinking with careful observation and rigorous evidence. We can't recommend it enough. And again, the link to the article in Econometrica is right there in our show notes for you. Definitely check it out. Thank you so much for joining us on this exploration into how we actually make decisions. Until next time, keep questioning and keep learning. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো, আপনাকে রাশিয়ান রুলেট খেলতে হচ্ছে, ধরুন বাধ্য করা হচ্ছে। বন্দুকের 6টা চেম্বার, তার মধ্যে একটাই শুধু বুলেট। এখন আপনাকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় টাকা দিয়ে ওই একটা বুলেট সরিয়ে ফেলার, মানে সম্ভাব্য মৃত্যুকে একেবারে শূন্যে নামিয়ে আনা আর কি। আচ্ছা, আপনি কি সেই সুযোগটা নেবেন? আমার তো মনে হয় নেবেন, আর বেশ ভালো টাকাই হয়তো খরচ করতে রাজি হবেন, তাই না? হ্যাঁ, হবারই কথা, জীবন বাঁচানোর প্রশ্ন যখন। ঠিক। আচ্ছা, এবার ভাবুন সিনারিওটা একটু অন্যরকম। চেম্বারে এবার একটাই নয়, 4টে বুলেট আছে। ও বাবা, 4টে? হ্যাঁ, এবারও আপনাকে টাকা দিয়ে একটা বুলেট কমানোর সুযোগ দেওয়া হলো, মানে 4টে থেকে কমিয়ে 3টে করার। আপনি কি আগের বারের সমান টাকাই খরচ করতে চাইবেন? মানে দুটো ক্ষেত্রেই তো একটা বুলেটের ঝুঁকি কমছে, তাই না? হ্যাঁ, তা তো বটেই, একটাই কমছে। কিন্তু দেখা গেছে বেশিরভাগ মানুষই প্রথম ক্ষেত্রে, মানে 1 থেকে 0 করার জন্য অনেক বেশি খরচ করতে রাজি, দ্বিতীয় ক্ষেত্রের চেয়ে, মানে 4 থেকে 3 করার চেয়ে। ইন্টারেস্টিং। কিন্তু কেন? দুটোতেই তো একই পরিমাণ ঝুঁকি কমছে। এই যে পার্থক্যটা, নিশ্চিতি আর সম্ভাবনার মধ্যে। আমাদের এই টানাপোড়েন, এই ধরনের সিদ্ধান্তের পেছনের মনস্তত্ত্ব নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা। ঠিক তাই। আর এই আলোচনাটা কিন্তু আমরা শুধু গল্প করার জন্য করছি না, এর একটা শক্ত ভিত্তি আছে। সেটা হচ্ছে 1979 সালে প্রকাশিত একটা যুগান্তকারী গবেষণাপত্র। ও আচ্ছা, 1979 সালের? হ্যাঁ, আর এটা পাবলিশ হয়েছিল অর্থনীতির জগতে খুব নাম করা একটা জার্নালে, ইকোনোমেট্রিকা। এটা ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস যে প্রথম সারির 50টা জার্নালের লিস্ট করে, মানে FT50, তার মধ্যে একটা। মানে বুঝতেই পারছেন এর গুরুত্ব। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। FT50 জার্নাল মানে তো অনেক উঁচু মানের কাজ। একদম। আর এই অসাধারণ গবেষণাপত্রটার শিরোনাম ছিল প্রসপেক্ট থিওরি অ্যান্ড অ্যানালিসিস অফ ডিসিশন আন্ডার রিস্ক, তাই তো? ঠিক বলেছেন, প্রসপেক্ট থিওরি অ্যান্ড অ্যানালিসিস অফ ডিসিশন আন্ডার রিস্ক। এর লেখক ছিলেন দুজন অত্যন্ত প্রতিভাবান গবেষক, ড্যানিয়েল কাহনেম্যান। আচ্ছা। উনি তখন ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে ছিলেন।
আর আমোস টেভার্স্কি, উনি সেই সময় স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে। কাহনেমান আর টেভার্স্কি, নাম দুটো খুবই পরিচিত। হ্যাঁ, হওয়ারই কথা। এই কাজটা অর্থনীতি আর মনোবিজ্ঞানের জগতে একটা বিপ্লব এনেছিল বলতে পারেন। মানে ঝুঁকি নিয়ে আমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত নিই সেই ধারণাটাকে এটা চ্যালেঞ্জ করেছিল, একটা নতুন মডেল বা তত্ত্ব দিয়েছিল। আর এর প্রভাবও তো অসম্ভব ছিল, তাই না? বিশাল প্রভাব, এতটাই যে এই কাজের জন্য ড্যানিয়েল কাহনেম্যান 2002 সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান। ওহ, নোবেল পুরস্কার! হ্যাঁ, আর আমোস টেভার্স্কি যদি 1996 সালে মারা না যেতেন, তিনিও নিঃসন্দেহে এই পুরস্কারটা পেতেন। এটা প্রায় সবাই মানে। খুবই দুঃখজনক, কিন্তু কাজটার গুরুত্ব নোবেল পাওয়াতেই বোঝা যাচ্ছে। একদম। আর সেই জন্যই যারা সবেমাত্র গবেষণার জগতে পা রাখছেন বা ভাবছেন গবেষণা করবেন, তাদের জন্য এই পেপারটা পড়া কিন্তু খুব জরুরি। অবশ্যই জরুরি। এটা শুধু একটা থিওরি নয়, এটা আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াটাকে, মানে আমরা কিভাবে ভাবি সেটাকে দেখার একটা নতুন দিক খুলে দেয়। আমরা খুব অনুরোধ করব, আপনারা যেই হন না কেন এই চ্যানেল ফলো করুন বা নাই করুন, একটু সময় করে এই অসাধারণ কাজটা পড়ে দেখুন। খুব যত্ন করে লেখা, চিন্তা ভাবনা করে লেখা। লিঙ্কটা আমরা শো নোটসে দিয়ে দেব। হ্যাঁ, লিঙ্ক শো নোটসে থাকবে। আমরা চেষ্টা করব এর মূল বিষয়গুলো এখানে তুলে ধরতে, বিশেষ করে যারা গবেষণার এই দিকগুলো নতুন করে বুঝতে শুরু করছেন তাদের কথা ভেবে। তাহলে শুরু করা যাক, কি বলেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। মূল প্রশ্নটা তাহলে কি? ঝুঁকি থাকলে আমরা সিদ্ধান্ত নিই কিভাবে? একদম। এই যে ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা, মানে যখন ফলাফলের সাথে একটা সম্ভাবনা জড়িয়ে থাকে, তখন আমরা কিভাবে বাছি? শেয়ার বাজারে টাকা ঢালা বা দুটো চাকরির মধ্যে একটা বেছে নেওয়া, সবখানেই তো কম বেশি ঝুঁকি। ঠিক। দীর্ঘদিন ধরে অর্থনীতিবিদরা একটা তত্ত্ব দিয়ে এটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন। সেটার নাম ছিল এক্সপেক্টেড ইউটিলিটি থিওরি বা প্রত্যাশিত উপযোগ তত্ত্ব। এক্সপেক্টেড ইউটিলিটি থিওরি, হ্যাঁ শুনেছি। এই তত্ত্বটা ঠিক কি বলে তো? মানে এর মূল কথাগুলো কি ছিল? এর মূলত 3টে পিলার বা স্তম্ভ ছিল। প্রথমটা হচ্ছে প্রত্যাশা বা এক্সপেকটেশন। আচ্ছা। মানে কোনো একটা ঝুঁকির সামগ্রিক ভ্যালু বা উপযোগ বের করার জন্য মানুষ সেটার সম্ভাব্য সবকটা ফলাফল দেখে। প্রত্যেকটা ফলাফলের যে উপযোগ বা ভালো লাগা, সেটাকে সেই ফলাফল ঘটার সম্ভাবনা দিয়ে গুণ করে। তারপরে এই গুণফলগুলো যোগ করে দেয়। এটাই হলো প্রত্যাশিত উপযোগ। মানে একটা গড় হিসেব সম্ভাবনার ওজন দিয়ে। ঠিক তাই, ওয়েটেড অ্যাভারেজ। দ্বিতীয় স্তম্ভটা ছিল সম্পদ একত্রীকরণ বা অ্যাসেট ইন্টিগ্রেশন। অ্যাসেট ইন্টিগ্রেশন, এটা কি রকম? এই ধারণাটা বলতো মানুষ শুধু লাভ বা ক্ষতির কথা আলাদা করে ভাবে না, বরং সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তার মোট সম্পদ কত দাঁড়াবে সেই ফাইনাল স্টেট বা চূড়ান্ত অবস্থার নিরিখে বিচার করে। ধরুন 10 টাকা জেতা মানে শুধু 10 টাকা পাওয়া নয়, আপনার যা ছিল তার সাথে 10 টাকা যোগ হওয়ার পর যে অবস্থাটা হলো সেটার উপযোগ কত, সেটাই নাকি আসল। ও আচ্ছা, মানে শুধু পরিবর্তনটা নয়, চূড়ান্ত পরিমাণটা গুরুত্বপূর্ণ। একদম, তত্ত্বটা তাই বলতো। আর তৃতীয় স্তম্ভটা ছিল ঝুঁকি বিমুখতা বা রিস্ক অ্যাভারশন। রিস্ক অ্যাভারশন মানে ঝুঁকি এড়ানোর প্রবণতা। হ্যাঁ, তত্ত্বটা মনে করত মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকি এড়িয়ে চলে। মানে যদি একই পরিমাণ টাকা নিশ্চিতভাবে পাওয়ার সুযোগ থাকে আর অন্যদিকে ঝুঁকিপূর্ণ উপায় পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যেখানে গড়ে হয়তো ওই একই পরিমাণ টাকাই পাওয়া যাবে, মানুষ সাধারণত নিশ্চিত উপায়টাই বাছে। যেমন লটারি জেতার চেয়ে নিশ্চিত টাকা পাওয়া ভালো। ঠিক, লটারিতে হয়তো গড়ে 100 টাকা জেতার চান্স, কিন্তু যদি কেউ বলে নিশ্চিত 100 টাকা দেবে, বেশিরভাগ লোক সেটাই নেবে। গাণিতিকভাবে এর মানে হলো উপযোগ রেখাটা অবতল বা কনকেভ হয়। মানে সম্পদ বাড়লে সুখ বা উপযোগ বাড়ে, কিন্তু বাড়ার হারটা কমতে থাকে। ওই যে বলেন না, প্রথম 1 লক্ষ টাকা আয়ে যতটা আনন্দ, পরের 1 লক্ষ টাকায় আয়ে ততটা নয়। একদম ঠিক উদাহরণ। প্রথম কামড় আইসক্রিমের মতো, পরেরগুলো আর ততটা ভালো লাগে না। বেশ যুক্তিসঙ্গত শোনাচ্ছে, কিন্তু পুরো তত্ত্বটা মনে হচ্ছে যেন এভাবেই তো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। হ্যাঁ, তত্ত্ব হিসেবে খুবই এলিগেন্ট ছিল, কিন্তু কাহনেমান আর টেভার্স্কি দেখালেন যে বাস্তবে আমরা সবসময় এত যুক্তির ধার ধারি না বা এই তত্ত্ব মেনে চলি না। কিভাবে দেখালেন? তারা খুব সহজ কিছু কাল্পনিক পছন্দের সমস্যা বা হাইপোথেটিক্যাল চয়েস প্রবলেম তৈরি করলেন। লোকেদের জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এটা নেবেন না ওটা নেবেন, আর দেখলেন মানুষের উত্তরগুলো বারবার ওই এক্সপেক্টেড ইউটিলিটি থিওরির নিয়মকানুন ভেঙে দিচ্ছে। আচ্ছা, কাল্পনিক সমস্যা ব্যবহার করলেন, মানে বাস্তবে লোকগুলো কি করতো সেটা তো নাও হতে পারে। হ্যাঁ, তারা নিজেরাও সেটাও স্বীকার করেছেন যে এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা আছে। মুখে বলা আর করে দেখানোর মধ্যে তফাৎ থাকতে পারে,
কিন্তু অন্য উপায়গুলোরও সমস্যা ছিল। যেমন বাস্তব জীবনের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত খুব জটিল, অনেক কিছু একসাথে কাজ করে। আবার ল্যাবে ছোট ছোট জুয়া খেলিয়ে পরীক্ষা করারও নিজস্ব সীমাবদ্ধতা আছে। তাই অনেকগুলো থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন সহজে টেস্ট করার জন্য এই কাল্পনিক সমস্যাগুলোই তখন সবচেয়ে কাজের ছিল। আর এগুলোর ফলাফলই কিন্তু হুইচুই ফেলে দিয়েছিল। চলুন সেরকমই একটা উদাহরণ দেখি, যেটা এই অসামঞ্জস্যটা স্পষ্ট করে। এটাকে বলা হয় সার্টেনিটি ইফেক্ট, তাই না? মানে নিশ্চয়তা প্রভাব। হ্যাঁ, সার্টেনিটি ইফেক্ট। ধরুন আপনাকে দুটো অপশন দেওয়া হলো। অপশন এ, 33% সম্ভাবনা 2500 টাকা জেতার, 66% সম্ভাবনা 2400 টাকা জেতার, আর খুব সামান্য 1% সম্ভাবনা কিছুই না পাওয়ার। আর অপশন বি, একেবারে নিশ্চিতভাবে 2400 টাকা পাওয়া, কোনো রিস্ক নেই। কি মনে হয় কোনটা বাঁচবে লোকে? এখানে দেখা গেল প্রায় সবাই, মানে আত্মসংখ্যক মানুষ, অপশন বি বেছে নিচ্ছে, নিশ্চিত 2400 টাকা। হ্যাঁ, ওই নিশ্চিতিটাই আসল আকর্ষণ। যদিও 2500 জেতার একটা ভালো সম্ভাবনা 33% হাতছাড়া হচ্ছে। ঠিক। আচ্ছা, এবার দ্বিতীয় একটা সমস্যা, অপশনগুলো একটু পাল্টে দেওয়া হলো। 33% সম্ভাবনা 2500 টাকা জেতার, আর বাকি 67% সম্ভাবনা কিছুই না পাওয়ার। আচ্ছা। আর অপশন ডি, 34% সম্ভাবনা 2400 টাকা জেতার, আর বাকি 66% সম্ভাবনা কিছুই না পাওয়ার। এবার কি হবে? আগেরবার তো লোকে নিশ্চিত 2400 নিয়েছিল, এবারও কি কম ঝুঁকির 2400 পাওয়ার সম্ভাবনা 34%, যা 2500 পাওয়ার চেয়ে 1% বেশি দিকেই যাবে? এখানেই মজাটা। এবার কিন্তু দেখা গেল বেশিরভাগ মানুষ অপশন সি বেছে নিচ্ছে। কি আশ্চর্য! 2500 টাকার ঝুঁকিটা নিচ্ছে, যদিও সেটার সম্ভাবনা 1% কম। হ্যাঁ, তারা সামান্য বেশি সম্ভাবনার 34% বনাম 33%, 2400 টাকার চেয়ে একটু কম সম্ভাবনার কিন্তু বেশি টাকার 2500 ঝুঁকিটা নিতে বেশি রাজি। এখানেই তো গন্ডগোলটা। এক্সপেক্টেড ইউটিলিটি থিওরি তো এটা ব্যাখ্যা করতে পারে না। একদম পারে না। তত্ত্বের একটা মূল নীতি হল প্রতিস্থাপন স্বতঃসিদ্ধ বা সাবস্টিটিউশন অ্যাক্সিয়াম। সেটা কি বলে? সেটা বলে, যদি আপনি দুটো অপশনের মধ্যে একটাকে বেশি পছন্দ করেন, যেমন প্রথম সমস্যায় বি, তাহলে দুটো অপশন থেকেই যদি একই জিনিস একই সম্ভাবনা সমেত বাদ দেওয়া হয়, আপনার পছন্দের ক্রম বদলানো উচিত নয়। প্রথম সমস্যা থেকে দ্বিতীয় সমস্যায় যেতে হলে দুটো অপশন থেকেই কিন্তু 66% সম্ভাবনা 2400 টাকা জেতার অংশটা বাদ গেছে। ও তাই তো। অপশন এ থেকে 66% 2400 বাদ দিলে থাকে 33% 2500, 1% 0। আর অপশন বি থেকে 66% 2400 বাদ দিলে থাকে 34% 2400, 66% 0, মানে সি আর ডি। ঠিক ধরেছেন। তত্ত্ব অনুযায়ী বি পছন্দ করলে ডি পছন্দ করা উচিত, কিন্তু মানুষ করছে ঠিক উল্টো, সি পছন্দ করছে। কারণটা কি তাহলে? কারণ ওই সার্টেনিটি এফেক্ট। মানুষ নিশ্চিত ফলাফলের প্রতি একটা অতিরিক্ত, প্রায় অযৌক্তিক টান অনুভব করে। প্রথম সমস্যায় অপশন বিতে 2400 টাকা পাওয়াটা 100% নিশ্চিত। এই নিশ্চয়তাটাই বিরাট ব্যাপার। কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যায় সি আর ডি দুটোই অনিশ্চিত, তাই সেখানে আর ওই নিশ্চিতির জাদুটা নেই। তখন মানুষ 2500 টাকার বেশি পরিমাণের দিকে ঝুঁকছে, সামান্য কম সম্ভাবনা সত্ত্বেও। মানে নিশ্চিত অবস্থা থেকে অনিশ্চিত অবস্থায় যাওয়ার যে মানসিক প্রভাব, সেটা দুটো অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে সামান্য বদলের চেয়ে অনেক বেশি। একদম। ওই যে শুরুতে রাশিয়ান রুলেটের উদাহরণটা দিলাম, হ্যাঁ মনে আছে। নিশ্চিত মৃত্যু এড়ানো, সম্ভাবনা 16 থেকে 0-তে নামানো, সেটার জন্য মানুষ অনেক বেশি দাম দিতে রাজি। কিন্তু 46 থেকে 36-এ নামানোর জন্য ততটা নয়। এটাও কিন্তু এই নিশ্চিতির প্রতি আমাদের অসামান্য টানেরই একটা উদাহরণ। খুব ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, এটা তো গেল লাভের কথা। যদি ক্ষতির দিক থেকে ভাবি, তাহলে কি একই রকম আচরণ দেখা যায়? দেখা যাক। ধরুন বিকল্পগুলো এরকম: 80% সম্ভাবনা আপনার 4000 টাকা লস হবে, আর 20% সম্ভাবনা কিছুই হবে না। আচ্ছা, 80% চান্স বড় লসের। আর বিকল্প বি, আপনি নিশ্চিতভাবে 3000 টাকা হারাবেন, গ্যারান্টিড লস। এখানে মানুষ কোনটা বাছে? নিশ্চিত কম ক্ষতি 3000, নাকি বড় ক্ষতির ঝুঁকি নেওয়া? এখানেও কিন্তু চমক। বেশিরভাগ মানুষ বিকল্প এ বেছে নেয়। মানে ঝুঁকিটা নেয় নিশ্চিত 3000 টাকা হারানোর চেয়ে 80% সম্ভাবনায় 4000 টাকা হারানোর ঝুঁকি নিতে রাজি। হ্যাঁ,
এটাই রিফ্লেকশন এফেক্ট বা প্রতিফলন প্রভাব। রিফ্লেকশন এফেক্ট মানে আয়নার মতো উল্টে যাওয়া। ঠিক তাই। লাভের ক্ষেত্রে কি হচ্ছিল? যদি অপশন থাকতো 80% সম্ভাবনা 4000 টাকা জেতা বনাম নিশ্চিত 3000 টাকা জেতা, প্রায় সবাই নিশ্চিত 3000 নিত। মানে লাভের ক্ষেত্রে ঝুঁকি এড়াচ্ছিল, রিস্ক অ্যাভার্স। হ্যাঁ। আর ক্ষতির ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো, ঝুঁকি খুঁজছে, রিস্ক সিকিং। নিশ্চিত 3000 হারানোর চেয়ে 4000 হারানোর ঝুঁকি নিতেও রাজি। যেন জিরো বিন্দু বা বর্তমান অবস্থার সাপেক্ষে দেখলে পছন্দের প্যাটার্নটা আয়নায় রিফ্লেক্ট হয়ে পুরো উল্টে গেছে। ভাবা যায় লাভের সময় সাবধানী, ক্ষতির সময় বেপরোয়া। ব্যাপারটা এরকমই দাঁড়াচ্ছে। আর মজার বিষয় হলো এখানেও কিন্তু এই সার্টেনিটি ইফেক্টের একটা ভূমিকা আছে। নিশ্চিত ক্ষতিটা মানে অপশন বিতে নিশ্চিত 3000 টাকা হারা, এটা মানুষের কাছে অতিরিক্ত কষ্টকর মনে হয়। তাই ওই নিশ্চিত কষ্টটা এড়ানোর জন্য মানুষ একটা অনিশ্চিত কিন্তু সম্ভাব্য আরও বড় ক্ষতির 4000 টাকা ঝুঁকি নিতেও রাজি হয়ে যাচ্ছে। তার মানে আমরা শুধু অনিশ্চয়তাকেই অপছন্দ করি না। নিশ্চিত লাভ যেমন খুব ভালো লাগে, নিশ্চিত ক্ষতি তেমনই খুব খারাপ লাগে। একদম। নিশ্চিত ক্ষতিটা অতিরিক্ত বিকর্ষণীয়। আর এখানেই একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বেরিয়ে আসছে। একই পরিমাণ ক্ষতি আমাদের যতটা কষ্ট দেয়, সমপরিমাণ লাভ কিন্তু ততটা আনন্দ দেয় না। ক্ষতির ভারটা যেন বেশি। এটা তো সত্যি। 500 টাকা হারালে যতটা গায়ে লাগে, 500 টাকা পেলে হয়তো ততটা আনন্দ হয় না। চমৎকার বলেছেন। এটাই সেই বিখ্যাত লস অ্যাভার্শন বা ক্ষতির প্রতি বিতৃষ্ণা। প্রসপেক্ট থিওরির একদম কোর একটা ধারণা এটা। আচ্ছা, আরেকটা মজার ব্যাপার আছে না, যে সমস্যাটা আমাদের সামনে কিভাবে তুলে ধরা হচ্ছে সেটার উপরেও নাকি আমাদের সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। হ্যাঁ, অবশ্যই। এটাকে বলা হয় আইসোলেশন এফেক্ট বা বিচ্ছিন্নকরণ প্রভাব। আইসোলেশন এফেক্ট একটা উদাহরণ দিলে ভালো হয়। ধরুন একটা 2 ধাপের খেলা। প্রথম ধাপে 75% সম্ভাবনা যে খেলা ওখানেই শেষ, আপনি কিছুই পাবেন না, মানে বেশিরভাগ সময়ই বাদ। হ্যাঁ। আর মাত্র 25% সম্ভাবনা যে আপনি দ্বিতীয় ধাপে যেতে পারবেন। যদি আপনি লাকি হন আর দ্বিতীয় ধাপে যান, তখন আপনার কাছে দুটো অপশন থাকবে। এ 80% সম্ভাবনা 4000 টাকা জেতার, অথবা বি নিশ্চিতভাবে 3000 টাকা জেতার। আচ্ছা, আর এই সিদ্ধান্তটা এ না বি কখন নিতে হবে? খেলা শুরুর আগেই আপনাকে বলে দিতে হবে। যদি আপনি দ্বিতীয় ধাপে যান, তাহলে আপনি এ নেবেন না বি নেবেন। ওকে। এবার একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবুন। চূড়ান্ত ফলাফলের দিক থেকে দেখলে এই খেলার অপশনগুলো আসলে কি? অপশন এ মানে কি? মানে প্রথমে দ্বিতীয় ধাপে যেতে হবে, সেটার সম্ভাবনা 25%। তারপর সেখানে জিততে হবে, সেটার সম্ভাবনা 80%। তাহলে 25 গুণ 0.80, মানে 20% সম্ভাবনা 4000 টাকা জেতার। একদম ঠিক। আর অপশন বি মানে? দ্বিতীয় ধাপে যাওয়ার সম্ভাবনা 25%, আর সেখানে নিশ্চিত 3000 টাকা পাওয়া, মানে 100% সম্ভাবনা। তাহলে 0.25 গুণ 1, মানে 25% সম্ভাবনা 3000 টাকা জেতার। কারেক্ট। তাহলে খেলাটা আসলে দাঁড়াচ্ছে 4000 টাকা 20% সম্ভাবনা বনাম 3000 টাকা 25% সম্ভাবনা। আরে, এটা তো হুবহু আমাদের আগের একটা সমস্যার প্রবলেম 4 এর মতো। হ্যাঁ, মনে আছে প্রবলেম 4 এ লোকে কোনটা বেছেছিল? সেখানে তো লোকে ঝুঁকি নিয়েছিল, মানে 4000 টাকার অপশনটা এ বা সি বেশি পছন্দ করেছিল। ঠিক। কিন্তু এই 2 ধাপের খেলার ফরম্যাটে যখন প্রশ্নটা করা হলো, দেখা গেল বেশিরভাগ মানুষ দ্বিতীয় ধাপে নিশ্চিত 3000 টাকার অপশনটাই বি বেছে নিচ্ছে। একই সমস্যা অথচ পছন্দ উল্টে গেল কেন? এটাই আইসোলেশন ইফেক্ট। মানুষ কি করছে? তারা অবচেতন মনে খেলার প্রথম ধাপটাকে 75% বাদ পড়া, 25% এগোনো হিসেব থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে বা আইসোলেট করে ফেলছে। কারণ দুটো অপশনের ক্ষেত্রেই তো ওটা কমন। ও আচ্ছা, শুধু দ্বিতীয় ধাপের উপর ফোকাস করছে। হ্যাঁ, আর দ্বিতীয় ধাপে অপশন বি 3000 টাকা একটা নিশ্চিত বিকল্প হিসেবে দেখা দিচ্ছে। ফলে ওটার আকর্ষণ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এটা পরিষ্কার দেখাচ্ছে যে একই সমস্যাকে শুধু অন্যভাবে ফ্রেমবন্দি করলেই বা উপস্থাপন করলেই মানুষের পছন্দ কেমন বদলে যেতে পারে। তার মানে আমরা কিভাবে লাভ বা ক্ষতিটাকে দেখছি বা ফ্রেম করছি সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ধরুন একদল লোককে দেওয়া হলো 1000 টাকা, তারপর বলা হলো বেছে নিতে। এ 50% সম্ভাবনা আরও 1000 টাকা জেতার, তাহলে মোট হবে 2000, অথবা বি নিশ্চিতভাবে আরও 500 টাকা পাওয়া, তাহলে মোট হবে 1500। এটা লাভের ফ্রেম।
এখানে লোকে কি করবে? ঝুঁকি এড়াবে। হ্যাঁ, বেশিরভাগ লোক বি বেছে নিল, নিশ্চিত 500 টাকা লাভ, তারা রিস্ক অ্যাভার্স। আচ্ছা, এবার অন্য আরেক দল লোককে দেওয়া হলো 2000 টাকা, তারপর বলা হলো বেছে নিতে। সি 50% সম্ভাবনা 1000 টাকা হারা, তাহলে থাকবে 1000, অথবা ডি নিশ্চিতভাবে 500 টাকা হারা, তাহলে থাকবে 1500। এটা ক্ষতির ফ্রেম, এখানে লোকে ঝুঁকি নেবে। ঠিক, বেশিরভাগ লোক সি বেছে নিল, অর্থাৎ 500 টাকা নিশ্চিত হারানোর চেয়ে 1000 টাকা হারানোর ঝুঁকি নিতে রাজি হলো। তারা রিস্ক সিকিং। কিন্তু একটু দাঁড়ান, ফাইনাল ফলাফল তো একই। অপশন এ আর সি দুটোতেই তো শেষ পর্যন্ত 50% চান্স 2000 টাকা পাওয়ার আর 50% চান্স 1000 টাকা পাওয়ার। একদম। আর অপশন বি আর ডি দুটোতেই নিশ্চিত 1500 টাকা পাওয়ার। ঠিক তাই, কিন্তু দেখুন, শুধু বলার ধরনটা পাল্টে দেওয়া হলো। একবার লাভের নিরিখে 1000 থেকে বাড়বে, আর একবার ক্ষতির নিরিখে 2000 থেকে কমবে, আর তাতেই মানুষের পছন্দ উল্টে গেল। তার মানে এক্সপেক্টেড ইউটিলিটি থিওরির ওই অ্যাসেট ইন্টিগ্রেশন ধারণাটা ভুল। আমরা চূড়ান্ত সম্পদের কথা ভাবি না। এই উদাহরণটা তো তাই বলছে। মানুষ তার ফাইনাল অ্যাসেট পজিশনের চেয়ে লাভ বা ক্ষতির চেঞ্জেস ইন ওয়েলথ নিরিখে অনেক বেশি প্রভাবিত হয়। আর এই লাভ বা ক্ষতিটা মাপা হয় একটা নির্দিষ্ট প্রসঙ্গবিন্দু বা রেফারেন্স পয়েন্টের সাপেক্ষে। সাধারণত আমাদের বর্তমান অবস্থাটাই হয় সেই রেফারেন্স পয়েন্ট। এই রেফারেন্স পয়েন্টের ধারণাটা প্রসপেক্ট থিওরির একেবারে কেন্দ্রে। বাহ, এই যে এতগুলো অসামঞ্জস্য আমরা দেখলাম, মানে সার্টেনিটি ইফেক্ট, রিফ্লেকশন ইফেক্ট, আইসোলেশন ইফেক্ট আর এই রেফারেন্স পয়েন্টের ব্যাপারটা, এই সব কিছুকে এক জায়গায় এনে ব্যাখ্যা করার জন্যই কি কাহনেম্যান আর ট্যাভারস্কি প্রসপেক্ট থিওরি দিলেন? একদম। এই সব ধাঁধার উত্তর দেওয়ার জন্যই তারা এই বিকল্প মডেলটা প্রস্তাব করেন। তারা বললেন, মানুষ যখন ঝুঁকির মুখে সিদ্ধান্ত নেয় তখন আসলে দুটো প্রধান ধাপ বা পর্যায়ে চিন্তা করে। প্রথমটা হলো এডিটিং বা সম্পাদনা, আর দ্বিতীয়টা হলো ইভ্যালুয়েশন বা মূল্যায়ন। এডিটিং আর ইভ্যালুয়েশন। আচ্ছা, এডিটিং পর্যায়ে কি হয়? এডিটিং পর্যায়ে মানুষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সমস্যাটাকে নিজের মতো করে একটু গুছিয়ে নেয়, সহজ করে নেয়। অনেকটা জটিল অঙ্ক করার আগে একটু কাটাকুটি করে সহজ করে নেওয়ার মতো। কি কি করে এখানে? কয়েকটা জিনিস করে, যেমন কোডিং, মানে ফলাফলগুলোকে লাভ বা ক্ষতি হিসেবে দেখে একটা রেফারেন্স পয়েন্টের সাপেক্ষে। এই রেফারেন্স পয়েন্টে সাধারণত বর্তমান অবস্থা হয়, তবে সবসময় নাও হতে পারে। কে কতটা পেলো বা হারালো তার চেয়েও বড় কথা হলো এই রেফারেন্স পয়েন্টের তুলনায় লাভ হলো না ক্ষতি। আচ্ছা, আর যেমন ক্যান্সেলেশন। যদি দুটো অপশনের মধ্যেই কোনো কমন জিনিস থাকে, মানুষ সেটাকে মনে মনে বাদ দিয়ে দেয়। আমরা আইসোলেশন এফেক্টে এটা দেখেছি, প্রথম ধাপটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ। এছাড়াও আছে কম্বিনেশন, মানে একই ফলাফলের সম্ভাবনাগুলোকে যোগ করে নেওয়া। আছে সেগ্রিগেশন, মানে নিশ্চিত অংশকে ঝুঁকিযুক্ত অংশ থেকে আলাদা করে দেখা। আবার সিম্পলিফিকেশনও আছে, মানে খুব কম সম্ভাবনা বা সামান্য পার্থক্যকে পাত্তা না দেওয়া। মোদ্দা কথা হলো, এই এডিটিং পর্যায়ে আমরা জটিল সমস্যাটাকে আমাদের বোঝার মতো করে একটু সহজ বানিয়ে নিই। ইন্টারেস্টিং। তাহলে এই সম্পাদনার পর আসে মূল্যায়ন বা ইভ্যালুয়েশন। এখানে দুটো মূল আইডিয়া কাজ করে, তাই না? একটাকে বললেন ভ্যালু ফাংশন ভি। হ্যাঁ, ভ্যালু ফাংশন বা মান অপেক্ষক ভি। আর অন্যটা হলো ডিসিশন ওয়েট বা সিদ্ধান্ত ভার পাই। ঠিক। প্রথমে ভ্যালু ফাংশন ভি নিয়ে বলি। এটার কয়েকটা জরুরি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো আমাদের আগের পর্যবেক্ষণগুলোকেই একটা গাণিতিক চেহারা দেয়। বলুন। প্রথমত, আগেই বলেছি, এটা চূড়ান্ত সম্পদের উপর নির্ভর করে না, বরং রেফারেন্স পয়েন্টের সাপেক্ষে লাভ বা ক্ষতির চেঞ্জেসের উপর নির্ভর করে। লাভ কতটা বা ক্ষতি কতটা সেটাই এই ফাংশনটা মাপে। আচ্ছা। দ্বিতীয়ত, এর আকারটা ইংরেজি এস অক্ষরের মতো, মানে লাভের দিকে রেখাটা অবতল বা কনকেভ। সোজা কথায়, লাভের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে আমাদের অতিরিক্ত আনন্দ বা প্রান্তিক উপযোগ কমতে থাকে। ডিমিনিশিং সেন্সিটিভিটি। 100 টাকা জিতলে যে আনন্দ, 1100 থেকে 1200 জিতলে তার চেয়ে কম আনন্দ। আর ক্ষতির দিকে রেখাটা সাধারণত উত্তল বা কনভেক্স। এখানেও ডিমিনিশিং সেন্সিটিভিটি, তবে উল্টো দিকে। মানে 100 টাকা হারানো যতটা কষ্টকর, 1100 টাকা থেকে 1200 টাকা হারানোটা তুলনামূলকভাবে হয়তো কম কষ্টকর মনে হয়, যদিও দুটোই কষ্টকর। আচ্ছা, এস এর মতো। তৃতীয়ত, এবং এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য,
ক্ষতির দিকের রেখাটা লাভের দিকের চেয়ে অনেক বেশি খাড়া বা স্টিপার। বেশি খাড়া তার মানে হলো লসেস লুম লার্জার দ্যান গেইনস। একই পরিমাণ অর্থ হারালে আমাদের যে কষ্ট হয় সেই পরিমাণ অর্থ জিতলে ততটা আনন্দ হয় না। ওই যে আপনি বলছিলেন 500 টাকা হারানোর দুঃখটা 500 টাকা পাওয়ার আনন্দের চেয়ে বেশি। এই ভ্যালু ফাংশন সেটাই বলছে। বাহ, তাহলে ভ্যালু ফাংশন আমাদের বোঝাচ্ছে যে লাভ বা ক্ষতিকে আমরা কিভাবে অনুভব করি। কিন্তু সম্ভাবনার ব্যাপারটা কি হলো? আমরা কি সম্ভাবনাকে সরাসরি ব্যবহার করি? যেমন 20% সম্ভাবনা মানে কি? সেটার ওজন আমাদের মনেও 20%? না, ভালো প্রশ্ন। প্রসপেক্ট থিওরি বলছে না, আমরা সরাসরি সম্ভাবনা বা প্রবাবিলিটি পি ব্যবহার করি না। তার বদলে ব্যবহার করি ডিসিশন ওয়েট বা সিদ্ধান্ত ভার পাই। ডিসিশন ওয়েট পাই, এটা আবার কি? এটা ঠিক ঘটনার গাণিতিক সম্ভাবনা নয়, বরং ওই সম্ভাবনাটা আমাদের সিদ্ধান্তে কতটা প্রভাব ফেলছে তার একটা সাইকোলজিক্যাল বা মনস্তাত্ত্বিক পরিমাপ। এক্সপেক্টেড ইউটিলিটি থিওরি ধরে নিয়েছিল পাই অফ পি ইকুয়ালস পি, মানে সম্ভাবনার প্রভাব তার মানের সমান। কিন্তু প্রসপেক্ট থিওরি দেখালো বাস্তব জীবনে তা হয় না। তাহলে এই পাই অফ পি কেমন আচরণ করে? এটারও কিছু মজার বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন পাই অফ 0 ইকুয়াল 0 আর পাই অফ 1 ইকুয়ালস 1। মানে অসম্ভব ঘটনার ভার 0, নিশ্চিত ঘটনার ভার 1। এটা তো স্বাভাবিক। হ্যাঁ, কিন্তু আসল ব্যাপারটা অন্য জায়গায়। মানুষ খুব ছোট সম্ভাবনাকে তার আসল মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। মানে যখন পি খুব ছোট তখন পাই অফ পি পি হয় না। উদাহরণ? ওই যে লটারি কেনা, জেতার সম্ভাবনা হয়তো লাখে একটা, কিন্তু আমরা এমনভাবে কিনি যেন জেতার ভালোই সম্ভাবনা আছে। অথবা ইন্স্যুরেন্স কিনি কেন, অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা হয়তো খুব কম, কিন্তু আমরা সেই কম সম্ভাবনাকে অনেক বেশি ওজন দিই মনে মনে। হয়তো 1% সম্ভাবনাকে আমরা 5% বা 10%-এর মতো গুরুত্ব দিই। ও আচ্ছা, ওভারওয়েটিং অফ লো প্রবাবিলিটিজ। একদম। আর উল্টো দিকে মাঝারি থেকে বড় সম্ভাবনাগুলোকে আমরা তার আসল মূল্যের চেয়ে কম গুরুত্ব দিই, মানে আন্ডারওয়েট করি। কম গুরুত্ব দিই? হ্যাঁ, এর একটা ফলাফল হলো সাবসার্টেনটি, মানে নিশ্চিত ঘটনা 100% আর প্রায় নিশ্চিত ঘটনা ধরুন 99%-এর মধ্যে আমরা যতটা পার্থক্য অনুভব করি, দুটো অনিশ্চিত ঘটনা যেমন 50% বনাম 51% মধ্যে ততটা করি না। ওই 1% নিশ্চিতই চলে যাওয়াটা আমাদের কাছে অনেক বড় ধাক্কা, কিন্তু 50% থেকে 51% হওয়াটা অত বড় ব্যাপার নয়। গাণিতিকভাবে পাই অফ পি প্লাস পাই অফ 1 মাইনাস পি সাধারণত 1-এর চেয়ে কম হয় অনিশ্চিত ঘটনার ক্ষেত্রে। তাহলে এই ওয়েটিং ফাংশনে গ্রাফটা কেমন দেখতে হবে? এটা 0-র কাছাকাছি আর 1-এর কাছাকাছি খুব খাড়াইভাবে বাড়ে বা কমে, কিন্তু মাঝের অংশে মানে মাঝারি সম্ভাবনার জায়গায় এটা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি ফ্ল্যাট বা সপাট থাকে। তার মানে 0 আর 1 অর্থাৎ চরম অনিশ্চয়তা আর সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা, এই দুটো প্রান্তবিন্দু আমাদের মনে একটা বিশেষ জায়গা নিয়ে আছে। ঠিক তাই, এই 0 আর 1-এর মধ্যে একটা বড় মনস্তাত্ত্বিক ফারাক আছে। আবার সেই রাশিয়ান রুলেটের উদাহরণটা ভাবুন। হ্যাঁ, 16 সম্ভাবনা থেকে 0 সম্ভাবনায় নামা মানে নিশ্চিতই অর্জন করা। সেটার জন্য মানুষ অনেক দাম দিতে রাজি, কারণ পাই 16 আর পাই 0-র মধ্যে পার্থক্যটা বেশ বড়। কিন্তু 46 থেকে 36 সম্ভাবনায় নামা, সেখানে পাই 46 আর পাই 36-এর মধ্যে পার্থক্যটা অতটা বেশি নয়, কারণ ওই রেখাটা মাঝের অংশে সপাট। ওই নিশ্চিতই অর্জন করা বা নিশ্চিতই হারানোর ব্যাপারটা আমাদের কাছে অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে পুরো ব্যাপারটা যদি এক জায়গায় আনি, প্রসপেক্ট থিওরি আসলে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ছবি দিচ্ছে। হ্যাঁ, এক্সপেক্টেড ইউটিলিটি থিওরির চেয়ে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। এটা বলছে আমরা মোট সম্পদের কথা না ভেবে একটা রেফারেন্স পয়েন্টের সাপেক্ষে লাভ ক্ষতির কথা ভাবি। নিশ্চিত ফলাফলের দিকে আমাদের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে, যা অনেক সময় অযৌক্তিকও হতে পারে। ঠিক। ক্ষতির ভয়টা আমাদের কাছে লাভের আনন্দের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, মানে লস অ্যাভার্শন। একদম, এটাই হলো প্রসপেক্ট থিওরির মূল কথা। যারা গবেষণা শুরু করছেন বা করতে চলেছেন, তাদের জন্য এই তত্ত্ব থেকে মূল শিক্ষাটা কি হতে পারে? আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় শিক্ষাটা হলো এটা বোঝা যে মানুষ অর্থনীতির পাঠ্য বইয়ের ওই র্যাশনাল ম্যান বা হোমো ইকোনমিকাস নয়। আমাদের সিদ্ধান্তগুলো
এমনকি যেগুলো খুব যৌক্তিক বা গাণিতিক বলে মনে হয় সেগুলোর পেছনেও মানুষের সাইকোলজি, তার পারসেপশন বা উপলব্ধি করার সীমাবদ্ধতা, তার আবেগ, এমনকি সমস্যাটাকে তার সামনে কিভাবে তুলে ধরা হচ্ছে বা ফ্রেম করা হচ্ছে, এই জিনিসগুলো খুব বড়, অনেক সময় নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। তার মানে শুধু ডেটা বা লজিক দেখলেই হবে না, মানুষের মনটা কিভাবে কাজ করছে সেটাও বুঝতে হবে। একদম। গবেষকদের, বিশেষ করে যারা মানুষের আচরণ নিয়ে কাজ করেন, তাদের এটা সবসময় মাথায় রাখা দরকার। মডেল হয়তো সরলীকরণের জন্য দরকারি, কিন্তু আসল মানুষ মডেলের চেয়ে অনেক বেশি জটিল আর ইন্টারেস্টিং। আর এই উপলব্ধিটাই কিন্তু আমাদের আজকের আলোচনার শেষ প্রশ্নটার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বলুন, কি প্রশ্ন? যদি এটা সত্যি হয় যে রেফারেন্স পয়েন্ট আর ফ্রেমিং আমাদের সিদ্ধান্তকে এতটা নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে গবেষকরা যখন তাদের প্রশ্ন তৈরি করেন বা অংশগ্রহণকারীদের কাছে কোনো পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন, তখন কি তারা নিজেরাই অজান্তে ফলাফলকে প্রভাবিত করে ফেলছেন না? মানে শুধু প্রশ্ন করার ধরন বা পরিস্থিতিটা বলার ভঙ্গির মাধ্যমে? এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং কিছুটা অস্বস্তিকরও বটে। কেন? কারণ এর উত্তরটা সম্ভবত হ্যাঁ। গবেষকরা, আমরা যতই বস্তুনিষ্ঠ বা অবজেক্টিভ হওয়ার চেষ্টা করি না কেন, আমরা যেভাবে প্রশ্ন সাজাই, যে শব্দ ব্যবহার করি, যে উদাহরণ দিই, তাতে হয়তো অজান্তেই একটা নির্দিষ্ট ফ্রেম তৈরি করে দিই। আর সেই ফ্রেমটা অংশগ্রহণকারীর উত্তর বা আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। তার মানে আমরা যা মাপতে চাইছি সেটা মাপার আগেই হয়তো সেটাকে একটু বদলে দিচ্ছি। সেরকম হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রসপেক্ট থিওরি শুধু অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের কথাই বলে না, এটা আমাদের গবেষণা পদ্ধতি নিয়েও গভীরভাবে ভাবতে শেখায়। এটা রিফ্লেক্সিভিটির গুরুত্ব তুলে ধরে। রিফ্লেক্সিভিটি মানে গবেষক হিসেবে গবেষণার উপর নিজের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকা। আমরা কিভাবে প্রশ্ন করছি, কোন প্রেক্ষাপটে করছি, আমাদের নিজেদের অনুমানগুলো কি, এই সব কিছুই ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই নিজেদের কাজের দিকে এই সমালোচনামূলক দৃষ্টি রাখাটা খুব দরকারি। বিশেষ করে যারা নতুন গবেষণা শুরু করছেন, তাদের জন্য এটা মনে রাখা খুব জরুরি। একদম। এটা মনে করিয়ে দেয় যে গবেষণা শুধু তথ্য জোগাড় আর বিশ্লেষণ নয়, এটা মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝা এবং তার সাথে খুব সাবধানে, খুব সচেতনভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করার একটা প্রক্রিয়াও। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। सोचिए, किसी को 1000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। अब उनके सामने दो रास्ते हैं। हम पहला, 50% चांस है कि वो 1000 और जीतेंगे, मतलब कुल 2000। ठीक है। या दूसरा, पक्का है कि 500 रुपए और मिलेंगे, यानी कुल 1500। ज्यादातर लोग क्या चुनते हैं? अमूमन लोग वो पक्का वाला 500 चुनेंगे, है ना? निश्चित 1500 रुपए। बिल्कुल, वो सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं। अब देखिए, तस्वीर थोड़ी बदलते हैं। एक दूसरे ग्रुप को 2000 रुपए दिए। अच्छा। अब उनके सामने भी दो रास्ते। पहला, 50% चांस कि वो 1000 रुपए गंवा देंगे, यानी बचेंगे 1000। या दूसरा, पक्का है कि 500 रुपए गंवा देंगे, यानी बचेंगे 1500। हाँ। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ शायद लोग रिस्क लेंगे, वो 50% वाला चुनेंगे। हाँ, अजीब तरह से यहाँ ज्यादातर लोग जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। राइट। वो 50% वाला विकल्प सी चुनते हैं, जिसमें 1000 खोने का खतरा है। ये तो वाकई अजीब है ना? क्योंकि अगर आप देखें, दोनों ही सूरतों में आखिरी नतीजा तो वही है। पहले वाले का ऑप्शन ए और दूसरे का ऑप्शन सी एक जैसे हैं, या तो 1000 या 2000। सही बात है। और पहले का ऑप्शन बी मतलब पक्के 1500, और दूसरे का ऑप्शन डी वो भी पक्के 1500। हाँ, अंतिम अमाउंट तो बराबर है। तो फिर ऐसा क्यों कि जब फायदे की बात हो तो लोग सेफ खेलते हैं, और जब नुकसान की बात हो तो रिस्क लेने लगते हैं? ये जो दिलचस्प पहेली है ना, ये सीधे उस मौलिक शोध पत्र से निकलती है जिसकी आज हम थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा पेपर है ये? ये विश्लेषण है 1979 के एक लेख का, डैनियल काहनमन और एमो स्टवर्स्की का, और ये छपा था इकोनॉमेट्रिका जर्नल में। इकोनॉमेट्रिका? अरे हाँ, ये तो बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल है। FT 50 लिस्ट में भी है शायद। हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल टाइम्स की टॉप 50 बिजनेस जर्नल्स में से एक। तो काहनमन उस समय स्टैनफोर्ड में थे और टवर्स्की ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। कमाल है। और देखिए, ये एक बुनियादी और क्लासिक पेपर माना जाता है। इसने दुनिया को एक नया नजरिया दिया कि लोग जोखिम भरे हालात में फैसले कैसे लेते हैं। इन्होंने एक नया मॉडल पेश किया
जिसे प्रोस्पेक्ट थ्योरी कहते हैं। प्रोस्पेक्ट थ्योरी? हाँ, और इस थ्योरी ने उस वक्त की जो स्थापित सोच थी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी, उसकी कई कमियां बताई। अच्छा। ये काम इतना प्रभावशाली था कि काहनेमन को इसी रिसर्च के लिए 2002 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला। अरे वाह, नोबेल प्राइज विनिंग काम है ये तो। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, आज की हमारी ये बातचीत उसी महत्वपूर्ण लेख का एक सार, एक निचोड़ पेश करने की कोशिश है। हाँ, कोशिश यही है कि इसे आसान शब्दों में समझा जाए। हाँ, और हम सभी सुनने वालों से, खासकर वो साथी जो अकादमिक रिसर्च की दुनिया में अभी नए हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि अगर वक्त मिले तो इस मूल लेख को जरूर पढ़ें। बहुत सोच समझ कर लिखा गया है, पीयर रिव्यू किया हुआ है। बिल्कुल, लिंक हमने शो नोट्स में दे दिया है। हाँ, हमारा आज का मकसद बस इस अहम विचार को, इसके बुनियादी बातों को समझना है, जैसे आपस में बात करते हुए समझते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रोस्पेक्ट थ्योरी से पहले, मतलब 1979 से पहले, जोखिम भरे फैसलों को कैसे समझा जाता था? क्या सोच थी उस वक्त? देखिए, उस वक्त जो पारंपरिक मॉडल था उसे कहते थे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी। EUT? हाँ, सुना है। ये मॉडल एक सीधी साधी धारणा पर आधारित था कि इंसान तार्किक होते हैं, रैशनल। हाँ, मतलब लॉजिकल। हाँ, कि वो हमेशा सोच समझकर वो विकल्प चुनते हैं जिससे उन्हें सबसे ज्यादा अपेक्षित उपयोगिता या कह लीजिए संतुष्टि मिले। ठीक है। और इस थ्योरी के हिसाब से लोग फैसले लेते वक्त ये देखते हैं कि आखिर में उनकी कुल संपत्ति कितनी होगी, अंतिम स्थिति क्या होगी। अच्छा, फाइनल वेल्थ पर फोकस था। हाँ, इस बात पर नहीं कि अभी की स्थिति से कितना फायदा या नुकसान हो रहा है। और हाँ, आमतौर पर यह भी माना जाता था कि लोग रिस्क से बचते हैं, रिस्क अवर्स होते हैं। मतलब निश्चित इनाम ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, निश्चित इनाम को उसी औसत कीमत वाले जुए पर तरजीह देंगे। लेकिन जैसा हमने शुरू में ही देखा, काहनेमान और ट्वेस्की ने पाया कि असल जिंदगी में लोग हमेशा इतने सीधे साधे तार्किक नहीं होते, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। उनके फैसले अक्सर EUT के अनुमानों से अलग होते थे। उन्होंने कई प्रयोग किए और दिखाया कि लोग बार बार और एक पैटर्न में EUT के सिद्धांतों से भटक जाते हैं। अच्छा, क्या पैटर्न थे वो? कुछ मुख्य बातें उन्होंने सामने रखी। एक तो है निश्चितता प्रभाव, सर्टेनिटी इफेक्ट। ये क्या है? आसान शब्दों में कहें तो हम उन नतीजों को बहुत ज्यादा वजन देते हैं जिनका होना एकदम पक्का हो, निश्चित हो, उन नतीजों के मुकाबले जिनकी सिर्फ संभावना हो। अच्छा। जैसे पहले उदाहरण में पक्के 500 रुपए। हाँ, बिल्कुल। उनके पेपर में प्रॉब्लम 1 और 2 इसे दिखाते हैं। प्रॉब्लम 1 में जब लोगों को पक्के 2400 रुपए मिलने और 2500 जीतने की थोड़ी संभावना के बीच चुनना था, तो 82% लोगों ने पक्के 2400 चुने, भले दूसरे ऑप्शन का अपेक्षित मूल्य थोड़ा ज्यादा था। अरे हाँ। लेकिन प्रॉब्लम 2 में जब दोनों ही ऑप्शन अनिश्चित थे, तो लोगों का चुनाव बदल गया। ये दिखाता है कि निश्चितता का अपना एक अलग ही खिंचाव है। और ये हमें रिस्क से बचाता है। हाँ, जब निश्चित फायदा हो रहा हो तो ये हमें रिस्क से बचने की तरफ धकेलता है। अच्छा, तो फायदे के लिए हम सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, और आपने शुरू में कहा था कि नुकसान में इसका उल्टा होता है। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर दूसरा दिलचस्प पैटर्न आता है, प्रतिबिंब प्रभाव, रिफ्लेक्शन इफेक्ट। हाँ, मतलब शीशे जैसा। हाँ। कुछ वैसा ही समझिए। मतलब जैसे ही आप फायदे को नुकसान से बदल देते हैं, लोगों की जोखिम लेने की पसंद भी पलट जाती है, शीशे की तरह। अच्छा। उनके टेबल आई में प्रॉब्लम 3 और 3' को देखिए। प्रॉब्लम 3 में ज्यादातर लोग 80% पक्का 3000 का फायदा लेना पसंद करते हैं, बजाय 80% चांस 4000 जीतने के रिस्क के। ठीक है, ये तो समझ आता है, रिस्क से बचना। हाँ, फायदे के लिए रिस्क अवर्जन। लेकिन प्रॉब्लम 3 में जब यही सवाल नुकसान का बन जाता है, मतलब पक्का 3000 खोना या 80% चांस 4000 खोने का, रिस्क तो अचानक 92% लोग रिस्क उठाने को तैयार हो जाते हैं। अरे 92%, ये तो बहुत ज्यादा है ना? वो पक्के नुकसान से बचने के लिए ज्यादा बड़ा संभावित नुकसान झेलने का खतरा मोल ले लेते हैं। यह है नुकसान के लिए रिस्क सीकिंग। तो मतलब ये बात सिर्फ उतार चढ़ाव से डरने की नहीं है, ये इस पर है कि फायदा हो रहा है या नुकसान। बिल्कुल सही, ये इस पर निर्भर करता है कि हम फायदे के दायरे में सोच रहे हैं या नुकसान के। और एक और बात जो मुझे शुरुआती उदाहरण से थोड़ी खटकी थी, कि जिस तरह से सवाल पूछा गया, क्या उससे भी फर्क पड़ रहा था? हाँ, बिल्कुल। और ये तीसरा अहम अवलोकन है, पृथक्करण प्रभाव, आइसोलेशन इफेक्ट, जिसे हम आम भाषा में फ्रेमिंग भी कह सकते हैं। फ्रेमिंग मतलब किसी चीज को पेश करने का तरीका। हाँ, इसका फंडा ये है कि जब हमारे सामने कई विकल्प होते हैं,
तो हम अक्सर उन हिस्सों को नजरअंदाज कर देते हैं जो सब में कॉमन होते हैं। अच्छा। और अपना ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाते हैं जो अलग हैं। इसकी वजह से होता यह है कि एक ही समस्या को अगर अलग अलग फ्रेम में अलग ढंग से पेश किया जाए तो हमारे फैसले बदल सकते हैं। अच्छा, जैसे वो 1000 और 2000 रुपए वाला उदाहरण। बिल्कुल। प्रॉब्लम 11 और 12 इसके बेहतरीन उदाहरण है। प्रॉब्लम 11 में जब कहा गया कि आपके पास पहले से 1000 है और कमाने का मौका है, हाँ, तो 84% ने पक्के 500 रुपए चुने। लेकिन प्रॉब्लम 12 में जब कहा गया कि आपके पास 2000 हैं और नुकसान से बचने का विकल्प है, तो 69% ने जोखिम भरा रास्ता चुना। हालांकि दोनों ही सूरतों में आखिरी नतीजा यानी 1500 रुपए बिल्कुल एक जैसा था। कमाल है। तो लोगों ने वो शुरुआती 1000 या 2000 को अनदेखा कर दिया? हाँ, एक तरह से, क्योंकि वो दोनों विकल्पों का कॉमन हिस्सा था। उन्होंने सिर्फ होने वाले बदलाव, फायदे या नुकसान पर फोकस किया। समझ गया। तो ये साफ है कि वो पुरानी थ्योरी, ईयूटी, इन सब चीजों को नहीं समझा पा रही थी। हाँ, वो इन वास्तविक व्यवहारों की व्याख्या करने में नाकामयाब थी। तो यहीं पर कैनमन और टवर्स्की का नया आइडिया प्रोस्पेक्ट थ्योरी आता है। चलिए अब इसे खोलते हैं। ये क्या कहती है? उन्होंने प्रोस्पेक्ट थ्योरी पेश की और इसका सबसे क्रांतिकारी विचार ये था कि लोग फैसले अपनी आखिरी संपत्ति के आधार पर नहीं लेते। अच्छा, तो फिर किस आधार पर? बल्कि एक संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष होने वाले बदलावों के आधार पर लेते हैं। मतलब लाभ और हानि। संदर्भ बिंदु जैसे अभी मेरे पास क्या है? हाँ बिल्कुल। आमतौर पर हमारी मौजूदा स्थिति ही हमारा संदर्भ बिंदु होती है और उनके मुताबिक ये पूरी निर्णय प्रक्रिया 2 स्टेज में होती है। 2 स्टेज कौन कौन सी? पहला संपादन और दूसरा मूल्यांकन। संपादन, एडिटिंग, जैसे वीडियो एडिटिंग। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। संपादन चरण में, एडिटिंग फेज में, हम अपने सामने रखे गए विकल्पों को दिमागी तौर पर सरल बनाते हैं ताकि उन पे सोचना आसान हो जाए। अच्छा, कैसे सरल बनाते हैं? इसके कुछ आम तरीके हैं, जैसे कोडिंग। हम नतीजों को अपने संदर्भ बिंदु के हिसाब से फायदे या नुकसान के तौर पर देखते हैं। जैसे वो 1500 रुपए वाला मामला, एक में फायदा दूसरे में नुकसान। बिल्कुल। फिर है रद्दीकरण। ये वही आइसोलेशन इफेक्ट वाली बात है। अगर विकल्पों के कुछ हिस्से एक जैसे हैं तो हम उन्हें सोच से हटा देते हैं। जैसे वो शुरुआती रकम हटा दी थी। हाँ, और एक है पृथक्करण। कभी कभी हम किसी विकल्प के निश्चित हिस्से को उसके जोखिम वाले हिस्से से अलग करके देखते हैं। अच्छा, तो पहले हम विकल्पों को अपने हिसाब से छांटते सरल करते हैं, फिर इनका मूल्यांकन करते हैं। हाँ, संपादन के बाद आता है मूल्यांकन चरण, इवैल्यूएशन फेज। इस स्टेज में हम उन सरल की गई संभावनाओं का मूल्यांकन करते हैं और उस विकल्प को चुनते हैं जिसका मूल्य हमें सबसे ज्यादा लगता है। और ये मूल्यांकन कैसे होता है? ये मूल्यांकन 2 खास पैमानों पर आधारित होता है। पहला है मूल्य फलन, वैल्यू फंक्शन V। वैल्यू फंक्शन? हाँ, ये हमें बताता है कि किसी फायदे या नुकसान का हमारे लिए व्यक्तिपरक मतलब सब्जेक्टिव वैल्यू कितना है। इसकी कुछ बहुत दिलचस्प खासियतें हैं। उनके पेपर के फिगर 3 में दिखाया गया है। क्या खासियतें? सबसे पहली बात, ये फायदे और नुकसान पर परिभाषित होता है, कुल संपत्ति पर नहीं। ठीक है, बदलाव पर फोकस। हाँ, दूसरी बात, फायदे के लिए ये नतो दर कॉनकेव होता है। मतलब 100 रुपए से 200 रुपए का फायदा हमें ज्यादा महसूस होता है 1100 रुपए से 1200 रुपए के फायदे के मुकाबले। अच्छा, मतलब पहले वाला फायदा ज्यादा कीमती लगता है। डिमिनिशिंग सेंसिटिविटी, बिल्कुल। और नुकसान के लिए ये उत्तल होता है। इसका मतलब है कि 100 रुपए से 200 रुपए का नुकसान हमें ज्यादा चुभता है 1100 रुपए से 1200 रुपए के नुकसान के मुकाबले। हाँ, नुकसान में उल्टा। हाँ, और शायद सबसे अहम बात, लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन, नुकसान से बचना। बचना नहीं, बल्कि नुकसान का ज्यादा महसूस होना। सीधे शब्दों में कहें तो किसी चीज को खोने का दुख उतनी ही कीमत की चीज पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। ओहो, ये बात तो बिल्कुल सही लगती है। हाँ, ये वैल्यू फंक्शन के आकार में दिखता है। नुकसान वाली साइड का ढलान फायदे वाली साइड से ज्यादा तेज होता है, स्टीप होता है। इसीलिए ये फंक्शन एक एस अक्षर जैसा दिखता है। नुकसान ज्यादा चुभता है, ये बात रोजमर्रा की जिंदगी में भी महसूस होती है। और दूसरा पैमाना क्या था? दूसरा पैमाना है भारण फलन, वेटिंग फंक्शन। पाई।
वेटिंग फंक्शन, भारण फलन, ये क्या करता है? संभावना को, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी को, अपने फैसले में कितना वजन देते हैं, डिसीजन वेट। अच्छा, मतलब हम संभावनाओं को सीधी सीधे नहीं लेते? नहीं, यही तो बात है। ये वजन हमेशा वास्तविक संभावना के बराबर नहीं होता। इसकी भी कुछ खास बातें हैं, फिगर 4 में दिखती हैं। जैसे? पहली बात, ये संभावना का सीधा माप नहीं, बल्कि निर्णय पर उसके असर का माप है। हाँ, पाई ऑफ 0 बराबर 0 और पाई ऑफ 1 बराबर 1 होता है। असंभव का वजन 0, निश्चित का 1। ठीक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम बहुत कम संभावनाओं को उनकी असलियत से ज्यादा वजन देते हैं, ओवरवेट करते हैं। कम संभावनाओं को ज्यादा वजन, जैसे लॉटरी? बिल्कुल। अगर लॉटरी जीतने का चांस बहुत कम है तो भी हम उसे फैसले में जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं। यही लॉटरी का आकर्षण है। और बीमा, वो भी तो कम संभावना वाले नुकसान से बचाता है। सही पकड़ा। इसी का उल्टा बीमा खरीदने के पीछे काम करता है। हम बहुत कम संभावना वाले बड़े नुकसान, जैसे घर में आग लगना, से बचने के लिए उसे ज्यादा वजन देकर प्रीमियम भरने को तैयार हो जाते हैं। कमाल है। और ज्यादा संभावनाओं का क्या? इसके विपरीत हम मध्यम और उच्च संभावनाओं को अक्सर कम वजन देते हैं। अंडरवेट करते हैं? मतलब अगर किसी चीज के होने की संभावना 80% है तो हम उसे शायद फैसले में 80% जितनी अहमियत ना दें। हाँ, ये दिखाता है कि लगभग निश्चित और पूरी तरह निश्चित में हमारे लिए जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, सर्टेनिटी इफेक्ट वाली बात। बिल्कुल, निश्चितता को हम खास तरजीह देते हैं। ये फंक्शन 0 और 1 के करीब बहुत तेजी से बदलता है, लेकिन बीच की संभावनाओं के लिए उतना संवेदनशील नहीं होता। ज़ेकाउज़र का एक मजेदार उदाहरण है रशियन रूलेट का, कि लोग मौत की संभावना को 16 से घटाकर 0 करने के लिए कहीं ज्यादा कीमत चुकाएंगे, बजाय उसे 46 से घटाकर 36 करने के। हालांकि कमी तो दोनों में 16 की ही है। वाह! तो ये मूल्य फलन V और भारण फलन पाए, इन दोनों को मिलाकर देखें तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? लोग जोखिम भरे फैसले आखिर लेते कैसे हैं इस थ्योरी के हिसाब से? ये दोनों फंक्शन मिलकर हमारे उन सभी व्यवहारों को समझाते हैं जो ईयूटी नहीं समझा पा रही थी, जैसे वो निश्चितता प्रभाव और प्रतिबिंब प्रभाव। कैसे? देखिए, मूल्य फलन V, खासकर उसका लॉस अवर्जन वाला पहलू, हाँ, नुकसान का ज्यादा चुभना और नुकसान के क्षेत्र में उसका उत्तल होना, ये समझाता है कि क्यों लोग छोटे फायदों के लिए जोखिम से बचते हैं, लेकिन बड़े नुकसान से बचने के लिए जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा। और भारण फलन पाए ये समझाता है कि क्यों कम संभावना वाली घटनाओं का हम पर इतना असर होता है। लॉटरी और बीमा याद कीजिए। हाँ। और क्यों निश्चितता इतनी ज्यादा मायने रखती है। कम संभावनाओं को ज्यादा वजन देना और मध्यम उच्च संभावनाओं को कम वजन देना, ये हमारे कई फैसलों के पीछे काम करता है। ठीक है। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक जो इस पूरी थ्योरी से निकलता है वो ये है कि संदर्भ बिंदु सब कुछ बदल सकता है। रेफरेंस पॉइंट इज की। एब्सोल्युटली। क्योंकि हम फायदों और नुकसानों को एक शुरुआती बिंदु के सापेक्ष देखते हैं, इसलिए ये बहुत मायने रखता है कि वो शुरुआती बिंदु क्या है। किसी समस्या को कैसे पेश किया जाता है, उसकी फ्रेमिंग, जैसे वो प्रॉब्लम 11 और 12 में शुरुआती बोनस का जिक्र, ये हमारे संदर्भ बिंदु को बदल सकता है। हाँ। इसी तरह हमारे हाल के अनुभव, मान लीजिए हाल ही में कोई बड़ा नुकसान हुआ हो, वो भी हमारे संदर्भ बिंदु को बदल सकते हैं। अच्छा। और जैसे ही संदर्भ बिंदु बदलता है, हमारा किसी विकल्प को देखने का नजरिया बदल जाता है। वो फायदा है या नुकसान, और हमारी पसंद भी नाटकीय रूप से बदल सकती है, भले ही अंतिम नतीजे वही क्यों ना हो। ये तो कमाल की बात है। मतलब सिर्फ शब्दों का खेल या जानकारी कैसे दी जा रही है, उससे हमारा फैसला बदल सकता है, चाहे गणितीय रूप से विकल्प वही हो। हाँ बिल्कुल, यही प्रोस्पेक्ट थ्योरी का सार है। ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे कितने फैसले असल में हमारे होते हैं और कितने सिर्फ इस बात पर निर्भर करते हैं कि उन्हें पेश कैसे किया गया। सही बात है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। kahneman और ट्वेर्स्की का ये जबरदस्त काम, इसने फैसला लेने की हमारी समझ में वाकई एक क्रांति ला दी। हाँ बिल्कुल। इसने दिखाया कि हम हमेशा पूरी तरह से तार्किक मशीनों की तरह काम नहीं करते हैं। हमारे फैसलों में कुछ, आप कह सकते हैं, व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक झुकाव होते हैं, बायसेस। हाँ, सिस्टमैटिक बायसेस। तो यहाँ 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं, अगर मैं सही समझाऊं। बताइए। पहला, हम आखिरी दौलत नहीं देखते हैं, बल्कि एक रेफरेंस पॉइंट से होने वाले फायदे या नुकसान को देखते हैं, और फायदे में रिस्क से बचते हैं, नुकसान में रिस्क लेते हैं।
रिफ्लेक्शन इफेक्ट। बिल्कुल। दूसरा, जिस तरह से विकल्प सामने रखे जाते हैं उसकी फ्रेमिंग हमारे फैसलों पर गहरा असर डालती है, आइसोलेशन इफेक्ट। सही। और तीसरा, नुकसान हमें फायदे से कहीं ज्यादा चुभता है, लॉस अवर्जन, और हम संभावनाओं को भी सीधे सीधे नहीं लेते बल्कि उन्हें अपने हिसाब से वजन देते हैं, वेटिंग फंक्शन। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। यही प्रोस्पेक्ट थ्योरी के मुख्य स्तंभ है। और ये सब मिलकर एक गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? कि अगर हमारे फैसले फ्रेमिंग और रेफरेंस पॉइंट पर इतने ज्यादा निर्भर करते हैं तो हमारे कितने तथाकथित सोच समझकर लिए गए या तार्किक निर्णय असल में अनजाने में इस बात से प्रभावित होते हैं कि विकल्प हमें कैसे दिखाए गए या हमारे हाल के अनुभवों ने उन्हें किस रंग में रंग दिया है। ऐसा तब भी हो सकता है जब हम पूरी ईमानदारी से निष्पक्ष होने की कोशिश कर रहे हों। ये यकीनन सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और जो लोग इस विषय में और गहराई से उतरना चाहें उन्हें मूल पेपर पढ़ने से निश्चित रूप से एक नई दृष्टि मिलेगी। वो अनुभव ही अलग है। बिल्कुल। तो इस बेहद दिलचस्प और आंखें खोलने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।